इरे आजला खबर होले शुरू करे से फ्रेश ऐसे मूवी आजी बुजुर्ग लगा वीडियो रे आपनगे कोई देशे कि अंडरवर्ल्ड दोन चौथा राजांदु होले इदु दिल्ली दे एम्स हॉस्पिटल दे एडमिट करना थाकिसे आरो कोरोना बेमार मुरिसे गना कोइसे वेले बि इदु लगा रिपोर्ट होले इदिया मिशा आसे गना दिहार डीजीबी ब्रा वाला दोले देखो बरा से आरो इदु बिचिदे एम्स कामरा भी डिनाई करे से कि इदु ताई मुरिसे वाला तो इदु कोदे ब्रा इदु लीक होइसे आरो कोदे ब्रा ओलाइसे इदु कोबले नाबरे पूरा इदु ऑनलाइन दे नावले इदु मीडिया रे थागी आसे वेले बि इदु दांदो ले चला गुरिसे ना कि ऐसे को नाबरे वेले बि इदिया दाक ताई मुरे नाइ ना कोदो देखो बरा से और नेक्स्ट ऐसे यूके कमरा इंडिया लगो दे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो प्लेन देबरा यानी सामान बुकिया लगा फ्लाइट सबसे डांगर देबरा 18 टन्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लेन्स आरो कुंदबरा दुले एक टाइक देबरा 500 लीटर्स पर मिनट प्रोड्यूस करबले परा लगा कैपेसिटी लगा बताइसे ना कदो देखो बरा से और नेक्स्ट ऐसे एक्सपर्ट और डॉक्टर्स कमरा गए ऐसे ये इदु सेकंड वेब दोले बोइला ब्रा भी आरो बिशी रूरल एरिया से यानी इदु पोस्टी साइड पाले पेशे जल्दी इदु फैलाइना जाए से ना कदो देखो लो बरा से इंडिया दे आजी ब्राही एक दिन ब्राही 4.12 लाख यानी 4 लाख ब्रा बिशी मानु इदु ला कोरोना बेमार लागिसे आरो 4187 मानु मुरिसे कदो आपनि के भी जाने दिया से और नेक्स्ट ऐसे उत्तर प्रदेश लगा बीजेपी लगा एमएलए सुरेंद्र सिंह गोयना ताइब्रा दुले वीडियो भी एकदा बनाना सोशल मीडिया रे पोस्ट करा लादु देखिबा से कि इदु गुरु लगा पेशाब दो लेखा भी कोरोना फाल होई जाबो केना इदु हिंदी बरा काउ मुतर गय तो इदु हिंदू मानखान गाने दु नदु ना होय किले माने फार्मेसीज खान देबी बिगाय इदु काउ मुतर दोले तो इदु गाने इदु कोरोना इदु खाइ गेना कोरोना फाल होई गदु इदु साइंटिफिकली प्रूवन इकु नाइ इगु इनका एविडेंस ना इदु आने आपने भी मिशा मिशी इनका को लगा हुनी गेना इना ला दे फॉल ना करबी खदो जाने दिया से और नेक्स्ट ऐसे कोरोना सेकंड वेव आ बिचे दे इंडिया दे इदु फार्मा सेल्स यानी दवाई बिगा खंदो ले बिशी इंक्रीज होइसे वासे जा साल इनका अप्रैल दे रुपीस 10337 करोड़ सेल होइसे वासे इदु बार दोले अप्रैल दे 15662 करोड़ इदु इंक्रीज होइसे खदो देखो आपने कितने भी जाने दिया से और नेक्स्ट ऐसे इंडिया रे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे यानी डांगर फैक्ट्रीज कान कुन दु सामान डांगर बनाई गेना तखमरा ही इदु बिगा मन होंगे सप्लाई करे उदु दे एम्प्लॉयमेंट दुले 5 साल मजो देबरा 46% गमदि होय जासे ना वासे यानी फैक्ट्री डांगर दे इंडिया दे काम गुरा मन खान इदु जॉब पाला दोले बिशी गमदि होय जासे इदु 5 साल मजो दे खदो देखो रासे और नेक्स्ट ऐसे मोहन नागालैंड भी कोरोना लगा प्रोटोकॉल्स फॉलो नगुरा मास्क खान नथले लगा इदुकान भी बिशी फाइन गुरिसे मणिपुर दे दुले 1.3 लाख मानु कोरोना लगा प्रोटोकॉल्स फॉलो नगुरा ला थुरिसे नगवासे दादे 1.95 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ निशना दुले इदुकान कोरोना लगा प्रोटोकॉल्स फॉलो नगुरा खानगे फाइन गुरा बरा ही कमाइसे नगवादु देखो रासे और नेक्स्ट ऐसे आजकल सोशल मीडिया दे 21 पॉइंट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ कोविड-19 कोइना एकदा पॉइंट्स का अलग अलग लिखिना अपनी ईमान साल इदु बाहर ना जाव लगे इदु नगुरवा लगे इना बिशी लिखिना से इदु दोले मिशा से वना द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कामरा कोलादु आपन के भी जाने दिया से और नेक्स्ट ऐसे इदु दोले बिशी मंदोला से मोहन नागालैंड दे ह्यूज इन्फेस्टेशन ऑफ फॉल आर्मी वर्म दोले यानी गिरा बिशी बिया ब्रा दोले 2,848 hectares affected होइसे वासे और across 231 villages दे इदु अप्रैल दे second week of April दे इदु loss होइसे बिया गुरिसे ना वादु देखो वासे इदु इमान दिउसोब्रा अबोर पोस्टी दे इदु गिराब्रा किगी बिजन खान खाइना बिया गुरिसे ना वादु देखो वासे अपनी कान लगा नॉलेज करने जाने दिया से गो खादेब्रा एकदा बस्ती दे आसे वासे येरे दामब्रा नंबर ऑफ विलेजेस नावले लोकेशंस कोना लिखिना से इदो माने से कि इदुला डिस्ट्रिक्ट अंडर दे इमान बस्ती दे ना होले भी इमान जगह दे इनका को लगा हिसाब दे आसे वादो जाने दिया से जने बोदो दे 52 बस्ती दे आसे वासे मोन दे 32 बस्ती दे फेक दे 30 बस्ती दे कोइमा दे 13 बस्ती किफ्री दे 33 बस्ती ट्वेंगसांग दे 8 बस्ती डिमापुर दे 9 बस्ती और नोकलाक दे 42 पोस्टी दे इतु लगाई केराब्रा जगह दे इनका थान खान बिजन खान पिया गुरिसे ना कदो देखो ले बड़े ऐसे इदु लगा ओवर दे एग्रीकल्चर लगा डिपार्टमेंट खम्ब्रा इदु किना गुना इदु फाल गुरबो इदु
rukhabole nimite tahan khojeste ase enakado dekhibo ase আৰু নেক্সট আছে এটো লেকুমা মানুহান কাৰণে বেছি জৰুৰত আছে দোহানি আপনি জানা মানুহ থাকিলে কৈ দিবি দ্য এন্ড্ৰি ৰেট্ৰোভাইৰাল ট্ৰিটমেন্ট প্লাছ সেন্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল ডিমাবুৰে থাকিলা দুলে অলপ দিন কাৰণে মানে অলপ টেম্পৰেৰী কাৰণে বিহান সেন্টাৰ কোন দিবলে ডিস্ট্রিক্ট ইকোনমিক্স আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স অফিস বিল্ডিং সুপাৰমাৰ্কেট ডিমাবুৰে ইদু 8 অফ মে ইয়ানে আজিবৰা লুইনা তাৰে শিফট কৰি আছে কতো দেখিবলৈ পাই আছে ইদু আনি কোন কান ইদু HIV বেমাৰ লাগেনা থাকি আছে persons living with HIV তাখানকে কৈ আছে কি ইদু লাগা জাগাতে আইনা তাখান লাগা তাওই কোন দুলি থাকি আছে ইদু কন্টিনিউ কৰিবলৈ কাৰণে কতো দেখিব পাৰা আপুনি তুমি জানি দি আছে আৰু নেক্সট আছে নাগালেণ্ড দেবি কৰোনা বেমাৰটো বেছি বিয়া হৈ না কাৰণে নাগালেণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট খানৰা আৰু বি ইদু সিটিজেন্স কান লগতে মদত কৰিবলৈ কাৰণে হেল্পলাইন দুলে আৰু নতুন একটা দামৰা আৰু মজবুত বনাই লাদু দেখিব আছে ফ্ৰী নম্বৰ দুলে 180034500019 ইদু আপনি সেভ কৰি লবি আৰু নাচনা মনখন কিবি কৈ দিবি আৰু নেক্সট আছে মগলা চিফ মিনিষ্টাৰ সিৰি নেফিয়েৰবৰা ফ্ৰাইডে ইণ্ডিয়া তাইলা টুইটাৰতে লিখিনা কৈ আছে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু টনৰ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং তাজমৰাবি ফোন দেবৰা তাইকে কথা কৈছে না কোৱা আছে আৰু এশ্বুৰেন্স দিছে কোৱা আছে কি ইদু মতত কৰিব কইনা আৰু নেক্সট আছে ইণ্ডিয়া লাগা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট খানৰা দুলে nearly 5000 junior division wing vacancies kundu national cadet corps NCC monshobra way idu dole private educational institutions kan debi khuli dibole karne tamra idu allowed gudishe wadu dekhibo ase tamra ko ase bishi schools kan dule idu vacancy bishi kamdi thake karne tan khuli bole man thakele bi na khuli na thakise ko ase idia dule bishi chance pai ase tamra ko ase kun students kan idu interest ase yede NCC re join korbo aru ede tahan phal kam gorse bole dakhan agere jayena alag alag professional colleges kan de aru idu job pa debi tahan ekda benefit paule laga dole bishi phal idu tahan karne opportunity ase na kodu dekhibo ase aru next ase highway patrol party of Kohima police kamra dole ekda kala scorpio ase koi kundu dole NL10 আছে না আছে NL10 আছে গলে গভর্নমেন্ট লাগা আছে আৰু ইদু নন ট্রান্সপোর্টেবল আছে ইয়ানে NL10 দলে তাঙৰ সব খান লাগা কাৰি আছে তুইনা লাগা কাৰি দেবৰা ইদু assorted illegal Indian made foreign liquor IMFL কই ইদু বুগিনা বেৰালা থুৰিছে কদো দেখিব পৰা আপুনি দিবি জানি দি আছে এদেবৰা মহান জানিব পাৰে আছে কি মহান নাগালেণ্ডে কিমান কারাপশন আছে আৰু ইদুই না হগিনা টুইংসাং পুলিশ কামব্ৰাবি ব্রাউন সুগার দলে ইয়ানে ট্রাক্স কবি শর্ট ব্রা ইদু 2 lakh laga nishina iman dam laga nishina aro boisa 70190 goina 6 kruishe kwadu dekhole brasi aro idula connection de bra 5 june thurise kwase aro magibi mile ase na wadu dikhe ase ide ma apni corona laga status tole Nagaland India aro world lagare cheli hi chane di ase mogan Nagaland de ajida idula laga pemar bra manu lage do 15580 manu lagise holebi 12540 manu phalo jese idia 2433 manu lagina ase iniga hi everyday 200 300 ina mohambi lagina jese hole 10 20 हजार आइ जाबो इदो बिशी उस जगह बोले important আছে আৰু মানুহ মুৰা লাগাবি লাগাতাৰ ইদু ইনক্রিজ হোনা আহি আছে 112 মানুহ মুৰাদু দেখিব আছে ইন্ডিয়া লাদে চাইছে বলে 2 crore ৰা বিshi মানুহ লাগিছে বলিবি 1 crore 79 lakh মানুহ নিচিনা ফাল হৈ যাইছে ইডিয়া ইন্ডিয়াৰে 37 lakh 23446 মানুহ লাগিনা আছে আৰু ইন্ডিয়াৰে 2,38,270 মানুহ মৰিছে বেছি মানুহ মৰি আছে ইন্ডিয়াৰে দুনিয়াৰে চাইছে বলে 15 crore bra bishi manu লাগিছে বলে 13 crore bra bishi manu ভাল হৈ যাইছে ইডিয়া 1,92,77,940 manu লাগি আছে দুনিয়াৰে তো লে গমদি হইনা যাইছে বলে ইন্ডিয়া দেহি ইনক্রিজ হইনা যাইছে দুনিয়াৰে আজি তাক ইদুল লাগা পেমাৰ bra manu মৰাদু 32,41,164 manu মৰিছে কদু আপুনি দিবি জানি দি আছে দজলা খবৰ মাৰা থাইছে আপোনাৰ ভিডিওটো ইম্পৰ্টেন্ট লাগি আছে গলে আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডস ফ্যামিলি ললে শেয়াৰ কৰি দিবি মই লাগাম চিলে লাইক কৰি দিবি আৰু নতুন মানুহ আছে গলে সাবস্ক্রাইব কৰনা বেল আইকন দাবনা ৰাখিবি হতাই দুজনা পুজৰ সাম ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আপডেট মিছ নকৰনা চাবলে কাৰণে মই আপোনাক নেক্সট এপিসোডে লগ কৰিব টিল দেন আপুনি সবনে ষ্টে ষ্ট্ৰং ষ্টে সেফ প্ৰে ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড কোনালেন নাগালে